Like, subscribe, and get notified. United Tribal Associations Alliance, UTAA, demanded the pending bill seeking political reservation to the scheduled tribe community in the Goa Assembly to be passed in the Parliament. Law Minister Arjun Ram Meghwal on 5th August 2024 introduced the bill in the Lok Sabha to provide reservation to ST community in the Goa Legislative Assembly. 2007, 2012, 2017 आणि 2022 जो घटनेनुसार मेळपाचो अधिकार बाबासाहेब आंबेडकरांची घटनेक आमी मानतात. प्रत्येक राज्यांतल्या जो अनुसूचित जाती आसात, अनुसूचित जमाती आसात, तांकां सगळे तरेचे राखीव हेऱ्यो रिजर्वेशन जे आसात, ना एज्युकेशन ना पॉलिटिकली सगळे मेळपा जाय ही जी तरतूद केल्ली आसा. गोंयांत ती पॉलिटिकली रिजर्वेशन दवरना आणि म्हणून ह्या संबंधी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे नेतृत्वाखाला लोकशाह संघटनेचे शिष्टमंडळ अनेकदा आमी दिल्ली गेले आणि त्यानुसार पार्लमेंट निवडणुकीची होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां आमी मेळ्ळे आणि जे आश्वासन तांणे दिल्लें त्या प्रमाणे ऑगस्ट 2024 त्या पार्लमेंटात एसटीचे गोंया खातीर रिजर्वेशन जाल्लें ते गावडा कुंबे 3 इंट्रोड्यूस जाले. पण त्या वेळार ते इंट्रोड्यूस जावन ताची केप्या मात नोव्हेंबर म्हयन्यात जे फाटली अधिवेशन आसलें ते जालें. त्या अधिवेशनाक सुद्दां 12 जितले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात, त्या 12 खासदारांनी सुद्दां हेजेर चर्चा जाली आणि पासिंग स्टेजीचेर ते बिल पास जावपाक शकना खबर आसा कारणान पार्लमेंट एडजर्न जालें. कालच्यान परत एकदां पार्लमेंट सुरू जाल्लें आसा. आमचे उदा संघटनेचे पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बिल आसा ते पास जावचें आणि पास जाल्या बरोबर फुडली कारवाई सुद्दां ताबडतोब जावची ही मागणी आसा. हे खातीर कांय फॉर्मेलिटी आसतल्यो, राष्ट्रपतीचे सही जाय पडटले,